आज आप पहली बार दिव्य कमला कवच पूर्ण 11 बार श्रवण करेंगे। इस कवच को श्रवण मात्र से असाध्य रोग दोष का निवारण होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है, धन आगमन का मार्ग खुलता है, माँ कमला जी की अति कृपा की प्राप्ति होती। चलिए सुनते हैं यह दिव्य कवच और माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। कान्त्या कांचन सन्निभां हिमगिरि प्रख्यै चतुर्भिर्गजैः हस्तोत्क्षिप्त हिरण्मयामृतघटैः राशिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां वरमब्जयुग्मभयां हस्तैः किरीटोज्ज्वलां क्षौमाबद्धनितम्ब बिम्बलसितां वन्देरचिन्तस्थितां कवच लक्ष्मीमें चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी प्रत्यंगे तु सदावतु रमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनोमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरे सदा पायात् भवबन्धाद् विमोचयेत् कवचं तु महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् पठनं कवचस्यास्य पुत्रधन विवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुंकुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणीं लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कंठे च अथवा वाम बाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या शैव विष्णुवद्भवे मृत्युव्याधिमयं तस्य नास्ति किंचिन महीतले पठेत्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं विपदि संकटे घोरे तथा च गहने बने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि सुपुत्रं लभते स तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौमासौ विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते व्रतवत्सा जीववत्सा त्रिमांस शृणुयाद्याद् रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनं मासमध्यतुः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः।
कान्त्या काञ्चन सन्निभां हिमगिरि प्रख्यै चतुर्भिर्गजैः हस्तोच्छिप्तहिरण्मयामृतघटैः रासिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां वरमब्जयुग्मभयां हस्तैः किरीटोज्ज्वलां क्षौमाबद्धनितम्बबिम्बलसितां वन्देरचिन्तस्थितां कवच लक्ष्मीमें चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी प्रत्यङ्गे तु सदावतु रमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनोमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरे सदा पायात् भवबन्धात् विमोचयेत् कवचं तु महापुण्यं यः पठेत् भक्ति संयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् पठनं कवचस्यास्य पुत्रधन विवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणीं लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कंठे च अथवा वाम बाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिमयं तस्य नास्ति किञ्चिन् महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं विपदि संकटे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि सुपुत्रं लभते स तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौमासौ विप्रवक्रतः सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमांस शृणुयाद्याद् रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनन् मासमध्यतुः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः कान्त्या काञ्चन सन्निभां हिमगिरि प्रख्यै चतुर्भिर्गजैः हस्तोच्छिप्तहिरण्मयामृतघटैः रासिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां
परमब्जयुग्मभयाम् हस्तैकिरीटोज्ज्वलाम् क्षौमाबद्धनितम्ब बिम्बलसिताम् वन्देरचिन्तस्थिताम् कवच लक्ष्मीमें चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी प्रत्यङ्गे तु सदावतु रमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनोमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरे सदा पायात् भवबन्धाद् विमोचयेत् कवचं तु महापुण्यं यः पठेत् भक्ति संयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् पठनं कवचस्यास्य पुत्रधन विवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणीं लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कंठे च अथवा वाम बाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या शैव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिमयं तस्य नास्ति किञ्चिन महीतले पठेत्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं विपदि संकटे घोरे तथा च गहने बने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि सुपुत्रं लभते स तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या गौमासौ विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते व्रतवत्सा जीववत्सा त्रिमांस शृणुयाद्याद् रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनं मासमध्यतुः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः कान्त्या काञ्चन सन्निभां हिमगिरि प्रख्यै चतुर्भिर्गजैः हस्तोत्क्षिप्तहिरण्मयामृतघटैः राशिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां परमब्जयुग्मभयां
परमब्जयुग्मभयां हस्तै किरीटोज्ज्वलां क्षौमाबद्धनितम्ब बिम्बलसितां वन्देरचिन्तस्थितां कवच लक्ष्मीमें चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी प्रत्यङ्गे तु सदावतु रमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्ण परायणा देवी श्रीकृष्ण मनोमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरे सदा पायात् भवबन्धाद् विमोचयेत् कवचं तु महापुण्यं यः पठेत् भक्ति संयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् पठनं कवचस्यास्य पुत्रधन विवर्धनं भीति विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणीं लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कंठे च अथवा वाम बाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिमयं तस्य नास्ति किञ्चिन् महीतले पठेत्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं विपदि संकटे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि सुपुत्रं लभते स तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौमासौ विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमांस शृणुयाद्याद् रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनन् मासमध्यतुः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः कान्त्या काञ्चन सन्निभां हिमगिरि प्रख्यै चतुर्भिर्गजैः हस्तोत्क्षिप्त हिरण्मयामृतघटैः राशिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां परमब्जयुग्मभयां हस्तै किरीटोज्ज्वलां
त्वां क्षौमाबद्धनितम्ब बिम्बलसितां वन्देरचिन्तस्थितां कवच लक्ष्मीमें चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी प्रत्यङ्गे तु सदावतु रमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनोमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरे सदा पायात् भवबन्धात् विमोचयेत् कवचं तु महापुण्यं यः पठेत् भक्ति संयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् पठनं कवचस्यास्य पुत्रधन विवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणीं लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कंठे च अथवा वाम बाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिमयं तस्य नास्ति किञ्चिन् महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं विपदि संकटे घोरे तथा च गहने बने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि सुपुत्रं लभते स तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या गौमासौ विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते व्रतवत्सा जीववत्सा त्रिमांस शृणुयाद्याद् रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनं मासमध्यतुः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः कान्त्या काञ्चन सन्निभां हिमगिरि प्रख्यै चतुर्भिर्गजैः हस्तोत्क्षिप्तहिरण्मयामृतघटैः राशिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां वरमब्जयुग्मभयां हस्तैः किरीटोज्ज्वलां क्षौमाबद्धनितम्ब
नितम्ब बिम्बलसितां वन्दे रचिन्तस्थितां कवच लक्ष्मीमें चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी प्रत्यङ्गे तु सदावतु रमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनोमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरे सदा पायात् भवबन्धाद् विमोचयेत् कवचं तु महापुण्यं यः पठेत् भक्ति संयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् पठनं कवचस्यास्य पुत्रधन विवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणीं लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कंठे च अथवा वाम बाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिमयं तस्य नास्ति किञ्चिन् महीतले पठेत्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं विपदि संकटे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि सुपुत्रं लभते स तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौमासौ विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमांस शृणुयाद्याद् रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनं मासमध्यतुः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः कान्त्या काञ्चन सन्निभां हिमगिरि प्रख्यै चतुर्भिर्गजैः हस्तोत्क्षिप्तहिरण्मयामृतघटैः राशिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां वरमब्जयुग्मभयां हस्तैः किरीटोज्ज्वलां क्षौमाबद्धनितम्ब बिम्बलसितां वन्दे रचिन्तस्थितां कवच लक्ष्मीं
श्रीमें चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी प्रत्यंगे तु सदावतु रमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्ण परायणा देवी श्रीकृष्ण मनोमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरे सदा पायात् भवबन्धात् विमोचयेत् कवचं तु महापुण्यं यः पठेत् भक्ति संयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् पठनं कवचस्यास्य पुत्रधन विवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुंकुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणीं लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कंठे च अथवा वाम बाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिमयं तस्य नास्ति किञ्चिन् महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं विपदि संकटे घोरे तथा च गहने बने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि सुपुत्रं लभते स तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या गौमासौ विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते व्रतवत्सा जीववत्सा त्रिमांस शृणुयाद्याद् रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनं मासमध्यतुः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः कान्त्या काञ्चन सन्निभां हिमगिरि प्रख्यै चतुर्भिर्गजैः हस्तोत्क्षिप्तहिरण्मयामृतघटैः राशिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां वरमब्जयुग्मभयां हस्तैः किरीटोज्ज्वलां क्षौमाबद्धनितम्बबिम्बलसितां वन्देरचिन्तस्थितां कवच लक्ष्मीमें चाग्रतः पातु कमला पातु
पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्ष देशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी राम पत्नी प्रत्यंगे तु सदावतु रमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्ण परायणा देवी श्रीकृष्ण मनोमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरे सदा पायात् भवबन्धाद् विमोचयेत् कवचं तु महापुण्यं यः पठेत् भक्ति संयुतः त्रिसन्ध्यमेक सन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसंकटात् पठनं कवचस्यास्य पुत्रधन विवर्धनं भीति विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुंकुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणीं लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कंठे च अथवा वाम बाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या शैव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिमयं तस्य नास्ति किंचिन महीतले पठेत्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं विपदि संकटे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चारण मध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि सुपुत्रं लभते स तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्ध बुद्ध्या द्वौमासौ विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमांस शृणुयाद्याद् रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनं मास मध्यतुः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः कान्त्या काञ्चन सन्निभां हिमगिरि प्रख्यै चतुर्भिर्गजैः हस्तोत्क्षिप्तहिरण्मयामृतघटैः राशिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां वरमब्जयुग्मभयां हस्तैः किरीटोज्ज्वलां क्षौमाबद्धनितम्ब बिम्बलसितां वन्दे रचिन्तस्थितां कवच लक्ष्मीमें चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी प्रत्यंगे तु सदावतु रमेश्वरी विशाल
विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्ण परायणा देवी श्रीकृष्ण मनोमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरे सदा पायात् भवबन्धाद् विमोचयेत् कवचं तु महापुण्यं यः पठेत् भक्ति संयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् पठनं कवचस्यास्य पुत्रधन विवर्धनं भीति विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुंकुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणीं लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कंठे च अथवा वाम बाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिमयं तस्य नास्ति किञ्चिन् महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं विपदि संकटे घोरे तथा च गहने बने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि सुपुत्रं लभते स तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या गौमासौ विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते व्रतवत्सा जीववत्सा त्रिमांस शृणुयाद्याद् रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनन् मासमध्यतुः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः कान्त्या काञ्चन सन्निभां हिमगिरि प्रख्यै चतुर्भिर्गजैः हस्तोच्छिप्तहिरण्मयामृतघटैः राशिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां वरमब्जयुग्मभयां हस्तैः किरीटोज्ज्वलां क्षौमाबद्धनितम्बबिम्बलसितां वन्दे रचिन्तस्थितां कवच लक्ष्मीमें चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी प्रत्यंगे तु सदावतु रमेश्वरी विशाल
विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्ण परायणा देवी श्री कृष्ण मनोमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरे सदा पायात् भवबन्धाद् विमोचयेत् कवचं तु महापुण्यं यः पठेत् भक्ति संयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् पठनं कवचस्यास्य पुत्रधन विवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणीं लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कंठे च अथवा वाम बाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या शैव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिमयं तस्य नास्ति किञ्चिन महीतले पठेत्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं विपदि संकटे घोरे तथा च गहने बने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि सुपुत्रं लभते स तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौमासौ विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमांस शृणुयाद्याद् रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनं मासमध्यतुः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः कान्त्या काञ्चन सन्निभां हिमगिरि प्रख्यै चतुर्भिर्गजैः हस्तोच्छिप्तहिरण्मयामृतघटैः राशिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां वरमब्जयुग्मभयां हस्तैः किरीटोज्ज्वलां क्षौमाबद्धनितम्बबिम्बलसितां वन्देरचिन्तस्थितां कवच लक्ष्मीमें चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी प्रत्यंगे तु सदावतु रमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्ष
रुद्राक्षमालनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्ण परायणा देवी श्रीकृष्ण मनोमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरे सदा पायात् भवबन्धात् विमोचयेत् कवचं तु महापुण्यं यः पठेत् भक्ति संयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् पठनं कवचस्यास्य पुत्रधन विवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुंकुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणीं लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवे धारयेद्यदि कंठे च अथवा वाम बाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या शैव विष्णुवद्भवे मृत्युव्याधिमयं तस्य नास्ति किंचिन महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं विपदि संकटे घोरे तथा च गहने बने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि सुपुत्रं लभते स तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौमासौ विप्रवक्रतः सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते व्रतवत्सा जीववत्सा त्रिमांस शृणुयाद्याद् रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनन् मासमध्यतुः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत्प्रसूत्यै नमः।